हेलो हाय जय जगन्नाथ वेलकम टू किचन संध्या जदि आज भिडियोटी आपण मानू भल लगी लाइक शेयर करने जमार भूलें ता सहित जो मैंने चैनल को फास्ट टाइम आपर्यंत सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब करने चलतु आज भिडियोटी रे आपन को एमती एक जिनस देखी आपण मानकर अति प्रिय देसी मटन खासी मांस झोल देखंतु मु किछि मटन नहीं आसिली या भल भाव पानी रे धोई नहीं किछि लुण हलदी आउ मो पाखरे सोरिष तेल थिला याकु भल भाव पकेकी मिक्स करि नेली आपण माने देखिकी जानि पारुथिबे एहा मटन देखंतु आपण मानकु भल भाव देखै दउची ए क्वांटिटी रो आपण माने जानि पारुथिबे एटा खांटी देसी मटन एथिरे मु किछि लुण हलदी भल भाव गुलै सारला परे एहाकू किछि समय पे मो फ्रिज रे रखि नेली आपण माने चाहिले भी बाहर कवर देकी रखि नेबे चलंतु एबे यार प्रोसेसिंग टा स्टार्ट करिबा देखंतु मु कढ़ाई रे किछि तेल पकेकी आलू पकेकी भाजी नउची एथिरे लुण किबा हलदी किछि ऐड करि नाही एहाकू भल भाव लाल हला पर्यंत भाजी नेबे कहीं ना देसी मांस मटन रे ना आलू जोड़े बहुत मस्त लगी थाए मैं आलू टी भाजी एक माने बाउल रे काढ़ी नेली मु तेल पकई किछि समय पे छाड़ीदेली गरम हवा पाइका इतरे जस्ट कि स्लाइड चीनी पकई नेली चीनी ताती सारा पर एतरे किछि फुटण देदेली मु डालचीन आ तेजपत्र यह गरम हो सारा पर एतरे मु काटी रखिथिबा पियाज को मु पकई नेली देखो यह भल भाव फिटी साराणी भी पियाज टी एतरे किछि लुण मध्य मु पकईदेली लुण पकईबा द्वारा पियाज टी नरमी जाई थाए मुझे अदा को भल भाव धोई काटी नेली छोट छोट पीस करके रसुण मध्य चोपा छड़े नहीं आउ किछि टेस्ट पाई मु कंचा लंका पकई नहीं ताकू रखी देछि मु ग्राइंडिंग करबा पाई एबे त माने पियाज किछि माने दबी आसलाणी एबे गोटा टमाटर पकई नेली देखंतु या को या पाई मु किछि समय पाई कसिबा पाई छाडी दउछि या भितरे मु ग्राइंडिंग करनेली अदा रसुण आउ कंचा लंका को मु पेस्ट टी आपण मानको देखै देली सेही समय भितर मु पियाज को किछि समय पाई लाल लाबा पर्यंत एमिति मु भाजी चलीली जो माने सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब करते पाखे बेल आइकन को प्रेस करने जहाँद्वारा कि आपण पाखे नेक्स्ट रेसिपी रो नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची पियाज टी भल भाव लाल हो आसलाणी ता सहित टमाटर मध्य सीझिक फिटी आसलाणी एबे रखिथिबा अदा रसुण पेस्ट को मु पकई नेली एहाकू एमिति किछि समय मध्य मिक्स करि नेउची भल भाबरे देखंतु एहाकू किछि समय पय एमिति मिक्स करि नेबे मसला टिके भलरे कसेइले ना मटन झोलर टेस्टटा बहुत भल लागि थाए नहले भल लागिबोनी तेणु करी एहा टाइम टेकिंग काम सब पेशेंस रखिकरी मसला टिके कसी चलिबे देखंतु किछि समय हेइ सारला परे मेथिरे किछि जीरा पाउडर आउ किछि धनिया पाउडर मध्य मु ऐड करि नेउची आपण मानको देखौची देखंतु यापर यह भल भाव गोली ने देखु मसलाटा केमती बढ़िया देखा जाऊँगी एमती किसी समय पर्यंत यह गोल चलिली छाड़ीदेली ना मसला तल पटू चकी लगी जाए तेणुक कि समय पर्यंत एमती घाटी चलिली आउ कि पानी आड करनेली देखु तापर भल भाव मिक्स कर नौची एमती मसला टी कि समय कषा टाइम लगी था तेणुक टाइम नहीं कि कषुची एबे एतिरे मु किछि हळदी पाउडर ऐड करनेली मसलाटी को भल भाव हे आसला परे मु एथिरे गुळेई रखिथिबा मटन टी को पकेई नउची एबे मसला सहित मटन टी किभଳି भाव मिसिबो मु ताकू कंटिन्यूअस माने मिक्स करी चलिली देखंतु किभଳି भाव प्रोसेस रे मु आकू माने मसला सहित मटन टी को मिक्स करूची मटन टी को
ମସଲା ସହିତ ମୁଁ ଏମିତି କଷେଇ ଚାଲିଲି। ମୁଁ 5.5ରୁ ଏଇ ମଟନଟିକୁ 7.5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛି। ଯେହେତୁ ସବୁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଅଂଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ସବୁ ଦେଖେଇଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମଟନ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି, କଷେଇଲା ଭିତରେ ହିଁ ପାଣି ସବୁ ବାହାରିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମଟନଟିକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ନେଇଥିଲି, ସେଇ ମୁଁ ମଟନ ପାଣିରେ ହିଁ କଷଉଛି। ମୁଁ ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼୍ କରିନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ କଷା ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ମୁଁ ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ଆଡ଼୍ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ମଟନଟାକୁ ହିଁ କଷି ଚାଲିଛି, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କଷି ଚାଲୁଛି। ଏମିତି ମଟନଟିକୁ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ 5.5ରୁ 7.5 ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲେ ନା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁର ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଲି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମଟନଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଧରି କଷି ଚାଲିଲି। ମଟନର କଲର୍ ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏ କଲର୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମଟନଟି ହେଇ ଆସିଲାଣି ବୋଲି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପକେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷେଇ ନେବା। ଏମିତି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷେଇ ଚାଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ସିଝି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଏବେ ଗରମ କରି ରଖିଥିବା ପାଣି ସବୁ ମୁଁ ଏବେ ପକେଇ ନେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ମଟନରେ ସମସ୍ତେ ଝୋଳ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମୁଁ ପାଣି ଦେଉଛି, ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏ ପିତିପାତିଆଟିରେ ମସଲାଟି ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ପାଣି ଦେଉଛି ଯେହେତୁ ସେ ପାଣିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିତିପାତିଆଟାକୁ ଧୋଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତରକାରୀଟି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।